नमस्कार प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने मु सरोज आपण मैंने देखुंटे बीएम स्टार ओडिया यूट्यूब चैनल आउ एही बीएम स्टार ओडिया यूट्यूब चैनल रे आज एही वीडियो देखुथिबा प्रत्येक को आंभ मानकर ईश्वर त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे स्वागत करे। प्रिय माने अनेक दिन पर मोर एही चैनल रे आउ थरे आपण मानक निकट को ईश्वरंकर किछि संदेश नहीं कि आसीबा पई प्रभु पुणी थरे सुजोग देथिबा हेतु आम मानकर ईश्वर को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे गौरव करे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आसंतु आज आपण मानक सम्मुख रे जो मेसेज टी को नहीं आसी अछि हुए तो आपण माने थंबनेल देखिला परे ऑलरेडी जानि जाई अछंती। तो आसंतु आज आम्भे माने जहा आलोचना करिबा ताहा हेउछि कोन महिला माने कोन मासिका समय रे गिरजागृह को जाई पारिबे किंबा मासिका समय रे से माने बाइबल को धरी पारिबे कि एही विषय को नहीं आजिर एही वीडियो रे आम्भे माने आलोचना करिबा। हाँ प्रिय प्रभुंकर लोक माने आम अंचल भितर अनेक स्त्री मानक विषय जानिछि एवं केवल महिला मानक विषय बा स्त्री मानक विषय मुझे जानिछि से विषय नुहे किंतु आम अंचल भितरे प्राय मंडली गुड़िकर मध्य पास्टर माने एवं प्रभुंकर सेवक मानक मध्य एही प्रकार विधि विधान को पालन करिबा पाई शिक्षा देउथिबार मु जानिबाकु पाई अछि। कारण आज आम अंचल भितरे एही प्रकार स्त्री माने अछंती जो माने कि मासिक ऋतुस्राव समय रे बा पीरियड जहाकु कि आम गाँवली अंचल भाषा रे मेन्स बोली कि कुहा जाए अर्थात मास परे मास जहाँकि पीरियड अनुसार स्त्री मानकर जो मेन्स हुए बा जो प्रकार रक्तस्राव हुए जहाँकि पूर्वर ही रही आसी तो सही मासिक ऋतुस्राव समय सही स्त्री लोक माने गिरजागृह को जाई पारिबे कि नाही किंबा सही प्रकार कंडीशन रे बा से माने मासिक ऋतुस्राव होइथिबा समय रे से माने बाइबल को छुई पारिबे कि नाही। जदि से माने गिरजागृह को जाती तेबे ताहा कोन असुचि हुए कि किंबा जदि से माने बाइबल को छुअंती तेबे ताहा कोन असुचि हुए कि एहा उपयुक्त विषय ना अनुपयुक्त विषय एही समस्त विषय रे आजर एही वीडियो रे आलोचना करिबा। एणु मोहर प्रिय माने जेते लोक आपण माने एही वीडियो रे देखुछंती चाहे से माने महिला होंतु किंबा पुरुष होंतु किंबा पालक होंतु किंबा प्रचारक होंतु जेही केही मध्य होंतु ना कहीं आज आम्भे माने एही विषय को संपूर्ण भाव रे आलोचना करिबा। एही विषय रे आलोचना करिबा पूर्वर मोहर ग्रामर बा मो अंचलर गोटे घटना को प्रथमे आपण मानक सम्मुख रे किछि उपस्थापन करिबा को इच्छा करे। दिनकर विषय रविवार दिनर विषय ही अटे जहाँकि सही दिन आम्भे माने गृह रे प्रार्थना करुथाउ घरे उपासना करुथाउ तो सही समय रे गोटे मंडलीर दुईटी स्त्री लोक मो घर को आसिले आमानक सहित मिसिकी उपासना करिबा पाए आमानकर गृह मंडली मध्य को से माने आसिले एवं सेठारे आमानक संगरे उपासना करिबा निमंते बसिले। तो मु सेमानकु पचारली अच्छा आज तुमे उपासनालय को कहीं गल ना बा गिरजा घर को तुमे कहीं गल ना तो एथिरु सेमानक विषय जना पड़िला सेमानक विषय जना पड़िला जे से माने एक्चुअली सही दिन रे बा सही मोमेंट रे मासिक ऋतुस्राव जहाँकि पीरियड बा मेन्स बोली कहती सही कंडीशन रे थिले तेणु से माने गिरजागृह को जाई नथिले। तो से माने आम घर को उपासना करबा निमंते आम गृह मंडली मध्य को आसिले तो आमे समस्ते एकत्र मिसी से मानक सहित उपासना कलु। तो प्रिय माने एही विषय को मु से मानकु आउ अधिका किछि कहली नाही किंतु आमे सही दिन केवल उपासना कलु किंतु मते एहा उचित मने हैला कि एही विषय रे संपूर्ण भाव रे गोटे मेसेज प्रस्तुत करी यूट्यूब रे छाड़ी दिए जेपरि कि आज यही प्रकार द्वंद्व रे अछंती से माने समस्ते यही सत्यता को
जानीपारे। कारण मोर प्रिय माने आज केवल से विषय नुहे, आज अनेक पास्टर माने, पालक माने, प्रचारक माने समस्ते यही नियम को मानुछंती, यही व्यवस्था को पालन करुछंती, जहाँकि पुरातन समय ईश्वर ताहांकर लोक मानक पालन करने यही व्यवस्थाटी को देइथिले। अर्थात मासिका ऋतुस्राव समय से माने केउ प्रकार हेबे, केउ प्रकार ताहाको मान्य करिवे, एई विषय को आज पर्यंत एही नूतन नियम मंडली मध्यरे भी पालन करथिबार माने देखिबा को पाउअछु। आमर पाखापाखि अंचल गुड़िकर मंडली गुड़िकर ए विषय को आम प्राय देखा पाऊ। हे तो आपण मानक अंचल एवं आपण मानक मंडली गुड़िक मध्य भी यही प्रकार विषय थाई पारे एवं आपण माने मध्य ताहाको पालन करुथाई पारंती। आपण मानकर पालक माने मध्य ए विषय को शिक्षा देई थाई पारंती। जेहेतु आजिर दिन गुड़िकर प्राय देखा पाउछु जे जेतेबेले स्त्री लोक माने मासिक ऋतुस्राव होती सही समय गिरजा घर को जाती नहीं किंबा से माने बाइबल मध्य धरती नहीं। कारण ताहांकर सेवक माने बा ताहांकर पालक माने सेमानकु एही प्रकार शिक्षा देई थांती जे जणे स्त्री लोक जेतेबेले मासिक ऋतुस्राव हुए सही समय गिरजा गृह को जीवा उचित नुहे, जो पर्यंत को से निजर सही मासिक ऋतुस्राव अशौचरे रही अच्छी बा असुचितारे रही अच्छी सेति दिन पर्यंत से कौन सी गिरजागृह को जीव नाही किंबा कौन सी बाइबल धरिब नाही किंबा से कौन सी प्रकार प्रभु भज करि पारिबो नाही। एही प्रकार भाव में ताहांकर सेवक माने बा ताहांकर पालक माने ताहांकर विश्वासी विश्वासिनी मानकु शिक्षा देइथिबा हेतुरु आज पर्यंत ताहांकर सही विश्वासी माने बा विश्वासिनी माने एही नियम रे निजको बांधी पकाई अछंती। हाँ प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण माने जेते लोक देखुछंती निश्चित भाव में आपण मानकर मंडली मध्य हुए तो यही विषयटा थाई पारे। जेहेतु आम अंचल भितर अच्छी अनेक मंडली गुड़िक मध्य यही विषय को मुझे देखी अच्छी आज पर्यंत जदि यही प्रकार कंडीशन रे गोटे स्त्री जदि मासिक ऋतुस्राव हुए बा मेन्स हुए ताहा हेले सी रोषे करे नाही किंबा पानी पानी मध्य कदापि आनिबा को जाए नाही, से पानी छुए नाही किंबा रोषे करे नाही। आउ सेही स्त्री लोक जदि कौन सी व्यक्ति को पानी देबो ताहले ता हाथरू केही मध्य पानी पीबे नाही किंबा निज घर लोक माने मध्य तांको ठारू कौन सी प्रकार खाद्य पदार्थ ग्रहण करिवे नाही किंबा तांको ठारू कौन सी प्रकार पानी मध्य छुईबे नाही। यही प्रकार व्यवस्था को आज पर्यंत आम अंचल मध्य बा ख्रिस्टियान मंडली गुड़िकर देखा मिले। तेबे आजिकार समय बा यही दिन मानकर जो प्रभुंकर सेवक माने यही प्रकार शिक्षा निज मंडली मध्य गुड़िकर देउछंती से शिक्षा कौन उपयुक्त शिक्षा कि आज जो स्त्री लोक माने यही सबू विधि विधान को बा यही सबू व्यवस्था को निज जीवन रे लागू करछंती बा यही नियम रे बा यही व्यवस्था रे निजको आबद्ध करुछंती यही विषय कौन यथार्थ कि बाइबल कौन आज आंभ मानक यही प्रकार व्यवस्था रे पुणी थरे आबद्ध करने पाई शिक्षा दिए कि? प्रिय प्रभुंकर लोक माने जदि आपण माने मते पचारती तेबे मु आपण मानकु ताहार उत्तर देबाकू चाहे जे यह संपूर्ण रूप से भूल शिक्षा अटे। बाइबल आंभ मानकु कौन सी प्रकार यही प्रकार व्यवस्था रे आबद्ध करने पाई शिक्षा दिए नाही। यह हेउची पुरातनर व्यवस्था अटे जहाँ ईश्वर ताहांकर लोक मानकु देइथिले। एही व्यवस्था अनुसार समस्त विषय को टिकिनिकी भाव में से करने को पड़ुतिला, किंतु आज आम्भे माने सही व्यवस्थाटार मुक्त है अच्छु। जो व्यवस्था जो पुरातन व्यवस्था को परमेश्वर देइथिले सही पुरातन व्यवस्थार ईश्वर आम को संपूर्ण भाव में मुक्त करि अछंते। हाँ प्रिय प्रभुंकर लोक माने एणु पुरातन व्यवस्था को आम्भे माने आउ थरे निज ठारे लागू कराइबार कौन सी प्रयोजन नाही। जदि आपण माने भाबुछंती तेबे आसंता माने पुरातन समय व्यवस्था कौन थिला आउ ताहा माने अल्प समय देखिबा एवं जानिबा पाई चेष्टा करिबा जे सही समय कौन थिला एवं आज आंभ मानकु कौन हेबाकू पड़िबो से विषय किछ समय आम आलोचना करिबा। जदि आपण माने
आज पर्यंत यही विषयटी को पालन करुछंती। जदि आपण माने ए विषय प्रांजल भाव में जानवा चाहूँगी तेबे आपण माने मो सहित बाइबल खोली पारिबे। पुरातन नियम लेवीय पुस्तक 15 अध्यायर 19 पद ठारू जे 23 पद पर्यंत देखंतु सेठारे कौन लेखा जाय अछि। सेठारे एही प्रकार भाव लेखा जायछि, आउ जेबे स्त्री रजस्वला हुए और ताहार देहरु रक्त क्षरे तेबे से 7 दिन आपणा अशौचरे रहिबो। पुणी जे केही ताहाकु छुए से संध्या पर्यंत अशुचि रहिबो। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एठारे आपण माने देखि पारले जे कौन लेखा जायछि ना जेबे कौनसी स्त्री रजस्वला हुए अर्थात मासिक ऋतुस्राव जहाकू पीरियड बोलिकी आजिका दिन में बा आमर गाँवली भाषा कहते मेन्स, जेबे कौनसी स्त्री लोक मासकू मास मेन्स हुए बा रजस्वला हुए बा रक्तस्राव हुए जहाँकि पीरियड बोली कहा जाउछि ताहा हुए सही समय ता विषय किछि नियम एठार लेखा जायछि। जेबे सही स्त्री लोक मासकू मास पीरियड हुए बा रजस्वला हुए तेबे से कौन करिबो ना से 7 दिन पर्यंत अशौच अवस्थारे रहिबो। अशौच माने 7 दिन पर्यंत अशुचितारे रहिबो। आपण माने जानछन्ती अशुचि माने कोन? अशुचि माने कोन? अशुचिर अर्थ होउछि अपवित्र। अपवित्र अवस्थारे से 7 दिन पर्यंत रहिबो, जो समय कि ता देहरु रक्त झरुथिबो, जो पर्यंत ता देहरु रक्त झरुथिबो से पर्यंत तार 7 दिन पर्यंत से अशौच बा अपवित्र अवस्थारे से रहिबो। हाँ प्रिय प्रभुंकर लोक माने सही स्त्री लोकटी सही प्रकार कंडीशन रे बा सही प्रकार समय मध्य रे से जे कोनसी शज्यारे शोइबो बा जे कोनसी खटरे से शोइबो से खटटी अशुचि हे जिवो। जेउ पट्टी उपरे से शोइबो से पट्टीटी अशुचि हे जिवो। जेउ आसन रे से बसिबो सही आसनटी मध्य अशुचि हे जिवो। आउ ए प्रकार भाव रे तार तळको लेखा जायछि। आउ जदि कौनसी लोक सही स्त्री लोक शोइतिबा शज्या को छुए बा ताहार सही खट को छुए जो खटरे कि सही स्त्री लोकटा शोइथिला सही खट को जदि जे कौनसी लोक छुई देबो ताहा हेले सही लोक मध्य अशुचि हे जिवो। देखंतु प्रिय माने सही रजस्वला स्त्री बा पीरियड बा मेन्स होइथिबा सही स्त्री लोकटी जो खटरे शोइथिबो जो शज्यारे शोइथिबो बा जो आसन रे बसिथिबो सही विषय को मध्य जदि कौनसी लोक छुई देउछि ताहाले से मध्य अशुचि हे जाउछि। केते समय पर्यंत? गोटे दिन पर्यंत। एरा बाइबल लेखा जायछि। से जदि सही आसन को किंबा सही खटिया को छुई देला ताहाले से अशुचि हे जिवो। सेति पई संगे संगे से कोन करिवो? से स्नान करिवो, से गाधेइबो एवं से जो सब ड्रेस बा जो सब पोशाक गुड़िक से पिंधि होछि से सब को धोई पकेइबो एवं संध्या पर्यंत अशुचि अवस्थारे से बा अपवित्र अवस्थारे से मध्य रहिबो, अलगा रहिबो। से मध्य केवल एतिकी नुहे मोर प्रिय माने आहुरी तळकु जदि आपण माने पढ़िबे सेटारे एई प्रकार भाव लेखा जायछि। आउ सही स्त्री लोक जे कोनोसी जगारे बसिथिला ताहारे उपरे जदि जे कोनोसी जिनिस मध्य अछि आउ सेई जिनिस को छुई देले मध्य अशुचि हे जिबार हेबो। जदि आमाने एई नियम को जदि देखिबा पुरातन समय रे ईश्वर जो नियम बा जो व्यवस्था देइथिले एहा एही प्रकारे अटे। आपण माने कोन पुणी थरे सेई व्यवस्था मध्य को जीवा इच्छा करछन्ते कि आउ थरे कोन सेई व्यवस्था रे निजको आबद्ध करबा को इच्छा करछन्ते कि? ताहले आपण मानकु ताहांकर से सब व्यवस्था को पालन करबा पड़िबो जहाँकि आजिकार दिन में परमेश्वर ताहा पालन करने को कहू नाहंती, किंतु आपण माने जबरदस्त से व्यवस्था को पालन करने इच्छा करुछंती। आपण माने एही नियम को पालन करने द्वारा आपण माने कौन बोली निजको प्रमाण करछंती ताहा आपण माने जानि पारुछंती। आपण माने
जो पर्यंत कि आपण मानकु एही नियम दिया जाए नाही, एही व्यवस्था दिया जाए नाही, बरं एही व्यवस्थार प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपण मानकु मुक्त करि अछंती। जदि आपण माने निजे निजे एही नियम को बा एही व्यवस्था को पालन कराउ अछंती, निज उपरे आबद्ध करू अछंती, ता माने एहा द्वारा आपण माने एहा प्रमाण करबा को इच्छा करछंती जे आपण माने अपवित्र अटंती। जेउ समय स्त्री लोक माने मेन्स हेछंती बा रजस्वला हेछंती बा रक्तस्राव हेउछंती, मासिक पीरियड अवस्था अछंती, सही समय जदि आपण माने निज जीवन रे एही प्रकार नियम को लागू करछंती, ताहा माने आपण माने एहा प्रमाणित करछंती जे आपण माने मासकु मास अपवित्र अवस्था रे रहउछंती। कोन एहा सत्य कि आज कोन एहा अपवित्र हुए कि? एही व्यवस्था को कोन प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे समाप्त करि नाहंती कि? प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमाने जानिबा को पाऊ प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही व्यवस्था को समाप्त करिवा पाई कालवरी क्रूस पर्यंत निजको नहीं गले। कालवरी क्रूस रे से मृत्युवरण करिले एवं सेठारे जो सप्त बाणी अछि सही बाणी मध्यरु गोटे बाणी से कोन कहले जानती? समाप्त हैला। कोन समाप्त हैला? जहाँ किछि पुरातन समय रे व्यवस्था गुड़ी को दिया जाइथिला, सही व्यवस्था जो व्यवस्था को कि ईश्वर देइथिले आ जो व्यवस्था को कि लोक माने पालन करि पारनथिले, जो व्यवस्था को पालन करिकि से माने आ धार्मिक हेबा को इच्छा करुथिले, शुचि हेबा को इच्छा करुथिले, जहाँ कि से माने निज शरीर रे पालन करि पारले नाही। आउ सेथि पई प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ईश्वर एई पृथ्वी को पठाइले जेपरिक ताहांकर गोटे मात्र बलि द्वारा सब किछि को समाप्त करि पारंते। एणुकरी आज जेते लोक एही नियम को निज उपर नेउछंती से माने कोन केवल घरे रोषे करू नाहंती कि? केवल पानी आणु नाहंती, पानी छू नाहंती? आपण कोन आपणकर घर लोक मानको पाखरे बसु नाहंती? किबा जेउ स्त्री लोक रजस्वला अवस्था रे अछि बा पीरियड अवस्था रे अछि सही समय रे कोन निजर स्वामी कोन तार स्त्री पाखरे बसु नाही कि? किबा ताको टोटल छू नाही, टच करू नाही, किबा तार कोनोसी वस्त्र किबा तार आसन को किबा तार से जो जगह बसुछि, जो जगह सोउछि से जगह कोन से टोटल छू नाही कि? जदि छू अछि ताहाले से माने अपवित्र अवस्था रे रहउछंती। अपवित्र जदि आपण माने ए विषय को मानुछंती, आपण मान निजको अपवित्र बोली प्रकाश करूछंती। अच्छा, जदि कौनसी मंडलीर पालक माने जो मंडलीर पालक माने कि निज मंडलीर विश्वासी मानकु बा विश्वासिनी मानकु एही प्रकार भाव शिक्षा देउछंती, से मानकु मु पचारिबाकु चाहूछि एवं जो महिला माने कि एही नियम को निज जीवन रे लागू करूछंती बा से माने मध्य एही नियम अनुसार पालन करूछंती, तेबे से मानकु मु पचारिबाकु चाहूछि जेहेतु पुरातन समय रे सही महिला माने कोन करथिले ना जेते बेले से मानकर सही पीरियड अवस्थाटी समाप्त हेउथिला 7 दिन पर से माने कोन करथिले जानंती? सही लेवी पुस्तक 15 अध्याय 28 पद ठारू 30 पद जदि आपण माने देखिबे सेठारे ए प्रकार भाव लिखा जायछि, मात्र सही स्त्रीर रक्तस्राव रहित हेले से आपणा निमंते 7 दिन गणना करिब, तही उतारे से शुचि हेबो। पुणी अष्टम दिन रे से आपणा निमंते 2 घुघु अबा 2 काप्ता छुआ नहीं समागम तंबू द्वार रे जाजक निकट को आनिबो। तहिरे जाजक सेथिरु गोटिकी पापार्थक बलि और अन्यटिकु होम बलि रूपे उत्सर्ग करिबो। आउ जाजक ताहार रक्तस्रावर अशौच हेतु सदा प्रभुंक सम्मुखरे ताहा निमंते प्रायश्चित करिबो। तो मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने एही वाक्यटी को आपण माने सुनिले एवं आपण माने बाइबल रे देखिले जे जेबे सही स्त्रीर रक्तस्राव रहित हुए अर्थात सही स्त्री लोकर रक्तस्राव माने रक्त झरिबार विषयटी बंद हुए सही दिन ठारू जो दिन ठारू कि तार रक्तस्राव बंद हुए सही दिन ठारू से गोटी 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 करिकि से पूरा 7 दिन गणिब।
କେଉଁ ଦିନଠାରୁ? ଯେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବା ଯେଉଁ ଦିନ ତାହାର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବା ରକ୍ତ ଝରିବାର ବିଷୟଟି ବନ୍ଦ ହେବ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଗୋଟି 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 କରିକି 7 ଦିନ ଗଣିବ। 7 ଦିନ ଗଣିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? 7 ଦିନ ଗଣିଲା ପରେ ବା 7 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଶୁଚି ହେବ। ତାପରେ 8ମ ଦିନରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ନା 8ମ ଦିନରେ ଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। 2ଟି କାପ୍ତା ଛୁଆ 2ଟି ଘୁଘୁ ନେଇକି ସେ ଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। କେଉଁଠାକୁ ଯିବ? ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯିବ, ଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠାରେ ସେ 2ଟି କାପ୍ତା କିମ୍ବା 2ଟି ଘୁଘୁ, 2ଟି କାପ୍ତା ଛୁଆ କିମ୍ବା 2ଟି ଘୁଘୁ ନେଇକି ସେ ଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଯାଜକ କ'ଣ କରିବ? ନା ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 2ଟି ମଧ୍ୟରୁ କାପ୍ତା ଛୁଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଘୁଘୁ ହେଉ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକି ପାପାର୍ଥକ ବଳି ନିମନ୍ତେ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ହୋମାର୍ଥକ ବଳି ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଆଉ ଯାଜକ କ'ଣ କରିବ? ନା ଯାଜକ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତସ୍ରାବର ଅଶୌଚ ହେତୁ ବା ଅପବିତ୍ରତା ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେବେ ମାସିକା ଋତୁସ୍ରାବଟି ସମାପ୍ତ ହୁଏ ବା ରକ୍ତ କ୍ଷର ହେବାର ବିଷୟଟି ସମାପ୍ତ ହୁଏ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ 2ଟି କାପ୍ତା ଛୁଆ କିମ୍ବା 2ଟି ଘୁଘୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୃଥାରେ ଫାଲତୁରେ ଏ ବିଷୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟରମାନେ ପାଳକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତସ୍ରାବ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି 2ଟି କାପ୍ତା ଛୁଆ ଏବଂ କିମ୍ବା 2ଟି ଘୁଘୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବୁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି କ୍ରୁଶରେ ନିଜକୁ ବଳି କଲେ? କାରଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ନୂତନ ନିୟମର ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଳି, ଆଉ ମାସକୁ ମାସ ବଳି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆଉ ବଳି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ପୁରାତନ ସମୟରେ ଥିଲା। ମାସକୁ ମାସ ପାପ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ବଳି ନିଅ, ଆଉ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପିରିୟଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ମାସ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ କାପ୍ତା ଛୁଆ କିମ୍ବା ଘୁଘୁ ଗୁଡ଼ାକ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିକୁ ହୋମାର୍ଥକ ବଳି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିକ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ନିମନ୍ତେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଏହା ମାସକୁ ମାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମାସ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ପିରିୟଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ତ ଏହା ବାର 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 କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ଏହା ପୁରାତନ ସମୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯାହାକି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଭଳି ବାକ୍ୟରେ ପାଠ କଲୁ, କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ନା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ବଳି କାହାର ବଳି? ସେଇଟା କୌଣସି ମେଷର ବଳି ନୁହେଁ, ସେଇଟା କୌଣସି ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁର ବଳି ନୁହେଁ। ସେଇଟା ପୁରାତନ ସମୟରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଷ ଶାବକ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ହେଲେ, ଯାହାକି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟଟି ଲେଖାଯାଏ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା
ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାର ବାର ସେ ବିଷୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ରତା ବୋଲିକି ମାନୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଚି ବୋଲିକି ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଚି ବୋଲିକି ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଳି ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଳି ଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୋଲିକି ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆଉ ଥରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅଟକାଇବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗିର୍ଜାଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ଅଟକାଇବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଧରିବାକୁ ଅଟକାଇବ। ଆଜି ଏମିତି ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ନିଜର ପାଷ୍ଟରମାନେ, ସେବକମାନେ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାସକୁ ମାସକୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅଶୁଚି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି, ବାଇବଲ ପାଠ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖି ନଯାଏ ବା ରକ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବାର ବିଷୟ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଗିର୍ଜାଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇବାସ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ଅଶୁଚି ଅଛନ୍ତି, ଅପବିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତାହାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏଣୁ ଯାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଆଉ ଥରେ ସେ ବିଷୟକୁ ବାହାର କରୁଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସେ କ୍ରୁଶରେ ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଦାପି ମୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବ ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସତ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? ଏଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଜାଣିକି ଏହି ବିଷୟକୁ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସେହି ବିଷୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଏ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବା ନୂତନ ନିୟମକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁରାତନ ବିଷୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରି, ସେହି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିକି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସୂଚି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହେଇକି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ ବା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କଲେ। ଏଣୁ ଆଜି ସେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଋତୁସ୍ରାବର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ମାସିକ ପିରିୟଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗିର୍ଜାଗୃହ ଯିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ, ବାଇବଲ ଧରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥାଏ, ତଥାପି ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବାକ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିଛି ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଅଛି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆଣି ଦେଇପାରିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।